Oke guys, kita bertemu lagi dengan saya si kembar tapi beda guys. Tadi menurut singkong gitu katanya di sini belut banyak guys. Kita coba aja guys, siapa tahu ada guys. Ikuti saya. Jangan lupa guys. Nonton subrek guys, jangan lupa subrek ya. Oke guys, ikuti guys. Iya, ngederek deh guys. Tenang guys. Aduh. Iya, ada tuh. Ang belut ngeuleun. Ang keuyeup. Oh, ini bagus ya. Bagus ya. Mana emang gede belut ya. Iya. Duh.
Ada. Guys, ini kosong. Di kedua, bagus sih. Tok. Astagfirullahaladzim, bu bangkong. Tadi ada yang bangkong. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Alah. Irang menang belut na ieu sih. Jiga nyecan. Jai, murang Jai. Jai. Yes. Mana? Yuk. Guys. Saan. Ampun nih. Saan. Iya. Iya, Chan.
Capek lah. Woi. Semuanya. Ya iya. Gigi. Rajang. Kemana Ki? Nyerbelut. Oh nyerbelut Ki. Masuk si Aki. Lingkong jelma edan ya Ki. Bantong doang. Ayo bae etanya si Aki. Nu model kitu. Entah mau boga ai. Picen ku ai. Ning. Sawah tuh namanya. Tidak baik ke sawah yuk.